Yes. Sir, alain mi man iti kapanunutan nyo, reaction, kas may nga driver, operator, iti taxi, dito pailaing syudad, iti Baguio, may papan iti dito man na barutatan nga taxi unit, nga ag-operate dita pailaing munisipyo, iti La Trinidad, Benguet. Yes, Bumbo Irene, actually, uh, madamdamag lang ang kupay nga nakita nga mismo no anya dagita nga taxi nga talagang agsayang gusom talaga kadagiti padami nga driver kasta mo ten dagiti may luglug kami nga pasahero Bumbo Irene. Oo. Anya ti reaction nyo, actually mangrugida kanon into no next week, color gray dati nga taxi. Nga midjay summit prangkisa da handa nga mabalin nga agitulod iti pasahero. Dito syudad ti Baguio, nga mabalinda nga dumalan no ti pasahero da ket dita tuba ken dita itogon. Dumalan da dito syudad iti Baguio. Nukas jay mutlang ti sistema Bumbo Irene kas lang nga napintas apektado nga talaga ti transportation ti taxi dito yung Bagyo. Ta no kunayo nga kunada nga dumalan dalang dito yung Bagyo. Idi nanginayon dalang iti ta nayon nga traffic dito yung Bagyo. O kung may kadwa, ang maiwasan data Bumboy rin ti agimot iti pasahero. Baka madamdama ka talang nga mapikpick up no di kat agibubok da pa yan nga iti pasahero. Let's say pasahero nga dato'y Bagyo, ibukda, kampay idi, kat mapanda Bagyo, lumabas na lang, alaan naman na di pasahero, nga mapanda Trinidad. Ang maiwasan na ito, Bumboy rin. Oo, so ibig sabihin, ada ti epekto nga makikita yo, kadagiti taxi driver dito syudad ti Baguio. Dakalaunay, Bumboy rin, dakalaunay ti epekto na data. No di ko na dangarog nga andang ag-pick up dito Bagyo. Let's say, andang ag-pick up dito Bagyo. Nga mapanda dito Bagyo. Panunutan da 200 units nga dito. Mapan dito Bagyo. Let's say, half lang 200 units, mapan dito Bagyo. Traffic lao na yan. So, mapanmat. Kasano ngayon madagito taxi driver dito Bagyo? Mapanmat dila Trinidad. Kasano dila dagito taxi driver dito Bagyo? Mapan dila Trinidad. Mabalinda ka di nga ag-pick up iti pasahero. Oo, ti amok mabalinta, di ba? Isu ti DJ prangkisa yo? Wala, da ba prangkisa, prangkisa nga talaga ko. Wanta karma, intercar, sa nagka-region 1, di dado mga prangkisa. Ko lang, di panunot lang mabumbuhay rin. Kas pangarigan, tangamin, kas pangarigan siya, mapanak la Trinidad. Ada itulod ko dyan ti Buyagan. Pagdanong ko dyan Buyagan, ada mapick up ko pasahero, ipapandi Balili. Makamanak yung Balili, ada mapick up ko, ipang ko dyan ti Lubas. Mabaling ka di dayjayan, tatano kas pangarigan agtarayan dyan 200 taxis. Dagi dyan sa ludsudyo, no kas pagarigan. Oo. Da kayo mismo iti umuneg di tapay laing munisipyo iti La Trinidad. Uwan Bombay rin. Di ay, di mo na, munag kami di La Trinidad, mabaling kami ba nga ag-moving around iti La Trinidad, nga pick up passenger, agibaba, agilugan, agilugan. Kastamot lang, kadagay di naggapo di Trinidad, mabalinda, kas kunada nga umunag dati iti Bagyo. Umunag dati Bagyo, kunada nga mabaling nga pick up. Mabalin na ta, possible na ta, dagay tupay kulurong nga FX da katumay da dito Bagyo ang pick up dalata ti pasahero. Oo. So, itikita yo, makikita yo no kwan nga ada iti medyo kagudwayo. Wana bumbuhay rin, minito singay kat no, 200 units katag commence data dito La Trinidad, of course, agka mapiktaran ti Bagyo, ibagatan nga 40%, narigat mo nga 50%, tanapigpig sa latamot, ibirok dito Bagyo kasi La Trinidad. So, bagatan nga 40%, makat off data na itibirok iti taxi driver dito Bagyo. Oo. So, awan ti kwaya, awan di jay ngay coordination nga napasamag, idi taxi ti di Bagyo, ken taxi iti La Trinidad, sakbay nga may open tatan.
Awan na puno sa Bumbo Irene, malagip mo talaga mga kasta tinagbalimot nga senaryo ti La Trinidad kan Bagyo since before even di pandemic kat di tupay coding in cancel ti La Trinidad ti kwa iti in cancel ti La Trinidad ti coding di La Trinidad ngem ang coordinated ti Bagyo pagdanon pagdanon ti Bagyo ay taxi driver di Bagyo ti Liwunda ang kanong na forward na cancel kasi mo lang dito yung Bagyo na cancel dito yung Bagyo pag dumay di kwa tiliwanda ang coordinated actually Bumbuay rin. Oo. Ngem sapay la kumata daytoy kata syempre no pasaheros iti pagsasaritaan, pabor iti pasaheros iti daytoy pala ang kanayunan nga units iti taxi dita La Trinidad. Mabalin Bumbuay rin na pabor kadakwada no sakti pasahero ko tang nga pabor tangamin maipitak mo lang di na nakaroon nga traffic kasam 200 jay no makapapang ka di Trinidad Bumbuay rin na halos bumper to bumper karkaro under construction tila Trinidad nga na KM6 how Oo. come no how much more no agtara ito data 200 Oo. Sa bagay, ti traffic ko na dita La Trinidad, ket daytoy lang pinakasentro nga kalsada dahang kadi. Ngem no dagi di outskirt mo ten nga barangay, medyo okay mo ten iti taray iti taxi dita. Ano na nga kasjay Bumbuay rin kami naikat jay sentro ti La Trinidad once nga na traffic dilan sa jay sentro ti Trinidad aminan sa pasap Bumbuay rin tati Trinidad one-way truck nga kasla dito Bagyo nga ada Iskinita ada ti Bukawkan ada Quezon Hill ada ti Pinsaw ada ti Quarry hanga kasjay ti kwa La Trinidad one-way truck lang ti La Trinidad ada Jeddah Highway nga gururay ti pasahero. Oo. Kumbaga, handa nga mapaan ka dagiti nasusulinik nga luglugar? Wan ang awan ti kasjayan nga kwa Bumbuay rin kasi nga no sakti taxi driver apay nga mapanak jay upper Bayabas apay nga mapanak jay ti upper Wangal inya kay maalak ka pasahero jay of course mapanak jay sentro no saan jay Pugis no diyan Buyagan jay ti papanak ngam di traffic ka jay apektadon Bumbuay rin. Ngem at least, DJ kita, dagiti 200, agserbi, dita pa ng munisipyo iti La Trinidad. Haanin nga dagiti taxi, nga agapupay, dito yung syudad ti Baguio, dagiti taga syudad ti Baguio, kita, dagapo ti traffic, dita La Trinidad, kita halos handamutin nga, kayat nga agitulod, hangkadi. Ang mga di halos nga anda kaya tagitulod na Bumbuay rin. Tangamin at damot ti rules tayo. Once nga nagpara ti pasahero, naglugan, oray ang kayat mo man kan saan, baga na naglugan, Trinidad man, KM6, ang kamabalin nag-refuse. Tano ang kag-refuse ka, akwaday jayan, refuse to convey passenger. Kaso data JLTO nga dagusan. Oo. Ngim di ba sir, adamit dagiti mapaspasamak nga ibagada nga or imunigan kit mapanakgamin mangan kunana. No ibagam nga La Trinidaden iti papanam. Di ba dagiti instances nga kasya iti mapaspasamak. One, admit ang data Bumbuay rin, admit adda. Adda nga talaga. Sometimes no kuwata kami amutay kami dagiti rush hour iti La Trinidad, jay talaga nga nagkaro ti traffic. Or ada di kajay time nga, no talaga ilugad mo, La Trinidad, di jay mambalili, no kunada, o sige, itulod na ka ma'am, sir, ngam idalan tayo dito yung tilubas, agpababa, tapnoan tayo nga dalya sa tanda ta nakaro nga traffic. No pimayag da, go ahead, gumno saan, sorry. Kas jay mo. Ngim sir, iti panagkunam, umdas ba, di jay taxi tata, nga agbibiyahe dito yung syudad iti Baguio? Sobran na Bumbuay rin, sobra ti taxi dito may Bagyo. Sa totoo lang sobra. Tawang mo ti ka ang mga kurkurang ti taxi dito Bagyo eh. Tagkurkurang dito Bagyo Bumbuay rin ket kwa jay traffic congestion. No taxi lang ti sapsapulan ti commuter, sobra-sobra tayong ti taxi. Ngam siyempre gapo iti nakarong traffic karkaro iti rush hour maipit na gini taxi anda nga makasubli adagos. Oo. So DJ Jump to conclusion da. Yes, Bumbuay rin. so DJ tagbalbalin nga problema yo. Tano maminsan ket aglalo iti rush hour kunada ket nagrigat iti agala iti taxi.
narigat nga agala ti taxi, tanaipit ta nga ro ti giant traffic, kas pangarigan dati bumbu Irene, jeep. Jeep, inya ti jeep iti, let's say, bagatan nga kwa, jeep ti Crystal Cave. Ti Crystal Cave kat sobra-sobra ti jeep da. Ngam dumanon iti rush hour, agkurkurang iti jeep, nagatidog ti pila, apay. Siyempre naipit di jeep, diyan ti traffic, tanunoan da ka naipit diyan ti traffic na kasubli nga dagos di jeep da, awan ti pila ko mga tidog, bunggay rin. Kastamat lang, di ba paspasamak kadag iti taxi. Oo. So tatan gapo ta adda daytoy additional nga unit iti taxi nga dumalan ti syudad ti Baguio. Syempre kunam nga rod tatay manamnama nga mas lalo manen mainayon daytoy umalit manen iti taray iti trapiko iti kalsada. When bumbuay rin, kanukas pangarigan umirot manan, kunanan tumanan jigijay agur-ure iti taxi, karkaro manan nga awan taxi. Ta siyempre, mas nairutan manan ti trapiko, ta dangar din ang inayon nga taxi nga nagapo Trinidad, ang mga makasubli manan nga karkaro, nagiti taxi tayo. Adangay ti reaction dito sir kunana, timadi dita Bombo Irene kunana, data brown, han nga brown gray, nga taxi, baka agbiyahe da dito Baguio, nga masitada, irasunda, dumalan da lang dito syudad ti Baguio. Ang mga mabaling di dumalan ka lang Bombo Irene, taka sa akas pangarigan nga minaikat ko, awan duman na jay ko awan duman na jay JFX di ko nakarudan, JFX da nga kwa jay. At ato'y kami matlang, ta ore ikong kumpling nga nabaybayag datan, di kay kolorum da. Kas pangarigan lang di kolorum da. Kunadaan, ta Trinidad kami matlang. Trinidad kami matlang, we are allowed by the government of La Trinidad. Okay, papantayot tan. Nga maapay nga rugay, nga makadandanon da, bagyo. Oo. Kas di tumad lang, di mapasamak kadagita kwa, brown nga, dagita gray nga taxi. Mapanda dito bagyo kung nada lumabas dalaan. Ngam for sure, Bomboy rin, agibubuk dan, iti pasahero, nga from Baguio, mapanla Trinidad. How they can prove? Kasi anong ma-prove da nga kwa, dahil nga pasahero, handa nga pinikap, gano saan, imot dan from La Trinidad going to Baguio, din agsublida. Okay, yes. Baka damot tata iti panawagan, lalo na ti LTFRB, sir. May papanpailaing iti dayto nga roda baro ko na tayon nga adag iti taxi, gray nga taxi, di tapailaing munisipyo iti La Trinidad. Ti may bagak lang, Bomboy rin, iti LTO or LTFRB. O ag-commence daytan, dayta binukal da, nga taxi di La Trinidad. Hamot siguro nga agduma ti government di La Trinidad kung government ti Baguio parehas mo lang siguro dayta. So mununa nga nagkuan mi dita kadagiti kakadwa ni nagbalinggayam di La Trinidad apay nga andang inaramid dayta before dito Baguio. Taga mabalimot nagbaling nga uniform jay kwa nag-uniform jay kulay da, nag-uniform dagiti type of cars da. So maybe the rules and regulation da dapat agbaling nga uniform. So tikinwami nagbalinggayam dita Trinidad apay nga anday narami dito Baguio before. Tata nangarami data in comments na data in La Trinidad apektado for sure. Ti transportation, ti taxi dito Baguio. Sapay ko mapanunutan daw nay kan adalan da nga nalaing tapno saan nga maapektaran dagiti taxi driver. Ngam, number one nga maapektaran Bomboy rin, dagiti consumer tayo, dagiti agluglugan Bomboy rin.